হাই বন্ধুরা, আমার নাম রতন মাহালি। আমি আর আমার শঙ্করদা আমরা আমাদের দুবরাজপুর গ্রামের নদীর ধারে এসেছি বেড়াতে বিকেলবেলাতে। নদীতে আসার পরেই আমার এই শঙ্করদা আমাকে বলল যে হ্যাঁ রে, নদীতে তো আমরা বরাবর আসছি, মাঝে মধ্যে আসছি, তাহলে যদি আমরা ব্লগ ভিডিও বানাই এবং এই নদী ধারের দৃশ্যটা যদি আমরা অন্য মানুষের সাথে শেয়ার করি তাহলে খুব ভালো হয়, তাই না? অতএব চলো তাহলে আমরা ব্লগ ভিডিও বানাই। তাই তো প্রথমবার ব্লগ ভিডিও, এক্সাইটমেন্ট খুব হচ্ছে এবং সাথে আবার এটা মনে হচ্ছে যে ব্লগের মাধ্যমে কি বলবো, এভাবে তো মানুষজনের সামনে আগে আসেনি। তবে যাই হোক, ব্লগের মাধ্যমে ভিডিওতে আমরা খুব একটা আসবো না, তাই তো মানে আমরা এই নদী ধারের যে দৃশ্য সেগুলি শুধু তুলে ধরবো, আমরা ভিডিওতে এখন আসবো না। তারপর পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা যেসব ভিডিও বানাবো সেখানে আমরা ভিডিওতে আসবো, তাই তো। এখন জাস্ট আমাদের নদী ধারের চারপাশে যে দৃশ্যটি সবুজে ঘেরা, এই যে সবুজে মোড়া যে দৃশ্যটি, সেটি আমরা তোমাদের সামনে তুলে ধরবো। ওকে, তাহলে আর দেরি না করে ব্লগ ভিডিওটা শুরু করা যাক নাকি? শুরু করা যাক। जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है? यहाँ चैन से बस रुक जाऊं, क्यों दिल ये मुझे कहता है? जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या असर ये हुआ है। एक आस मिली फिर मुझको, जो कबूल किसी ने किया है। किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। जैसे कोई किनारा देता हो सहारा, मुझे वो मिला किसी मोड़ पर। कोई रात का तारा करता हो जाला, वैसे ही रोशन करे वो शहर। दर्द मेरे वो भुला ही गया, कुछ ऐसा असर हुआ। जीना मुझे फिर से वो सिखा रहा। जैसे बारिश कर दे तर या मरहम दर्द पर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। मुस्काता ये चेहरा
है जो पहला, जाने छुपाता क्या दिल का समंदर। औरों को तो हरदम साया देता है, वो धूप में है खड़ा खुद मगर। चोट लगी है उसे फिर क्यों महसूस मुझे हो रहा, दिल तो बता दे क्या है इरादा तेरा। मैं परिंदा बेसबर था, उड़ा जो दर बदर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, जैसे बंजारे को घर, जैसे बंजारे को घर, जैसे बंजारे को घर। তাহলে আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করি। ভিডিওটি খুব মনে হচ্ছে বড় হয়ে গেল। এত সময় ধরে দেখার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে, যেমনটা প্রথমে বললাম যে লাইক করবে এবং কমেন্ট করে জানাবে যে হ্যাঁ ভিডিওটি সত্যিই ভালো লেগেছে এবং আমরা যেখানে আছি সেই জায়গাটি কেমন, তোমরা একটু জানাবে ভালো করে। ওকে দেন, বাই বাই, টাটা।